আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। এই কথা এই সাইফি কয় না, এই কথা এই সাইফি কয় না, আল্লাহ তাআলা কয় আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল, এই ঘোষণা আল্লাহ তাআলা দেয়। আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল, এই ঘোষণা আল্লাহ তাআলা দেয়। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে এই জোরে বলেন না, আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা হয়। আল্লাহ মানা নবী মানা নয়, নবী মানলে আল্লাহ মানা। কথা কন্যা বাজান ঠিক না বেঠি? তোমার কোনো তুলনা নাই ও আমার প্রিয় নবী, তোমার কোনো দ্বিতীয় নাই ও আমার প্রিয় নবী। जिसका कोई सानी ओ नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं ओ नबी हमारा है। मुस्तफा की आजमत का हद है ना किनारा है, जिसका कोई सानी नहीं ओ नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं ओ नबी हमारा है। मुस्तफा की आजमत का हद है ना किनारा है, मुस्तफा की आजमत का हद है ना किनारा है।